ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مرد کا مرد ہونا کافی ہوتا ہے اور عورت کا عورت ہونا کافی نہیں ہوتا۔ عورت کا عورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت، ذہین، ہنرمند اور پڑھی لکھی ہونا بھی ضروری ہے۔ مرد ایک غلطی کرے تو اس پر مرد کا ٹیگ لگا کر اپروو کر لیا جاتا ہے، اور اگر عورت وہی غلطی کرے تو اس پر عورت کا ٹیگ لگا کر اس کی غلطی کو قبر کی دیواروں تک یاد رکھا جاتا ہے۔ مجھ سے بھی ایک غلطی سر زرد ہو گئی، جس کی سزا مجھے ایک ایسی آدمی کے ساتھ شادی کر کے ملی جو میرا ہو کر بھی میرا نہیں تھا۔ میرا نام منال محسن ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میرے ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر تھیں۔ ابا اور اماں دونوں بہت سخت مزاج تھے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ میری امی ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھیں اور ابا کے گھر والے بھی پڑھی لکھی فیملی سے تھے۔ دونوں ایک ساتھ کالج پڑھے۔ ابا کے لیے ایک اور لڑکی کا رشتہ آیا جو ابا کے ساتھ ہی پڑھتی تھی، لیکن ابا کو اماں سے پیار تھا، تبھی دونوں نے پسند کی شادی کر لی اور دوسری لڑکی نے ابا کے دوست سے شادی کر لی۔ اماں کے گھر والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ابا کی سرکاری نوکری تھی، اور ابا کے گھر والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اماں خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میرے 2 بہن بھائی جو جڑواں تھے وہ پیدا ہوئے۔ دونوں بلا کے خوبصورت تھے، سرخ و سفید رنگت، تیکھے نین نقش، اور وہ ہر طرف سے خوبصورت تھے۔ اس کے بعد میں پیدا ہوئی۔ مجھے دیکھ کر تو جیسے سب کے منہ کڑوے ہو گئے تھے۔ کچھ میرے آنے کی کسی کو اتنی کوئی خاص خوشی نہیں تھی کیونکہ سب لوگ میرے دونوں بہن بھائیوں کو ہی کافی جانتے تھے۔ میری رنگت سانولی تھی، نین نقش بھی معمولی سے تھے، باقی دونوں بچوں کے مقابلے میں ہر لحاظ سے کمتر تھی۔ یہ احساس کمتری شروع سے ہی میرے اندر ڈال دی گئی تھی۔ لوگوں سے چھپ کر رہنا، زیادہ لوگوں میں نہ جانا، یہ سب میری ذات کا اہم حصہ تھے۔ میری اماں جو مجھ سے پیار تو کرتی تھی لیکن مجھے اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی تھی۔ مجھے اس بات کا ساری زندگی دکھ رہا کہ ہوں تو ان کی بیٹی ہی۔ ابا نے بھی کبھی اس طریقے سے بات نہیں کی تھی جیسے وہ باقی بچوں سے نرمی سے بات کیا کرتے تھے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ میں اسکول جانے لگی تو سب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کلموہی ہے، جس کے پاس جائے گی اس کے گھر نحوست ڈال دے گی۔ اماں مجھے دیکھ کر اب ہر وقت غصے میں رہتی تھی۔ اسکول میں بچوں نے میرا نام کلو رکھ دیا تھا۔ ہر روز بچے مجھے تنگ کرتے اور میں گھر تک روتی آتی تھی۔ ایک روز میں نے اماں کو بتا دیا کہ سب مجھے کلو کہتے ہیں، مجھے بھی سفید رنگ چاہیے۔ اماں کچھ دیر سوچ میں رہیں اور پھر کہا کہ اچھا تو پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں، بس جیسے میں کہوں تم ویسے ہی کرتی رہنا۔ مجھے بھی تجسس ہوا۔ میں نے بھی اماں کی بات مان کر ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اماں دن میں گھر سے نکلتی اور شام میں گھر لوٹتی اور ایک کالا شاپر مجھے دیتی اور کہتی، رات دودھ کے ساتھ کھا کر سونا، تمہارا رنگ سفید ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ کوئی جڑی بوٹی تھی جو بے حد کڑوی تھی۔ دودھ کے ساتھ کھانا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن لوگوں نے میرے دماغ کو اتنا مفلوج کر دیا تھا کہ میں وہ کھانے پر بھی تیار تھی۔ میں ہر رات جب وہ جڑی بوٹی کھا کر سوتی تو ساری رات میرے جسم پر چیونٹیاں پھرتی محسوس ہوتی تھیں۔ میں سب برداشت کرتی، لیکن جب چہرہ دیکھتی تو رنگ ویسے کا ویسا ہی رہتا تھا۔ میں نے اماں سے کہنا کہ میرے رنگ پر فرق کیوں نہیں پڑا تو اماں کہہ دیتی کہ آہستہ آہستہ فرق پڑے گا۔ اب تو کئی مہینے گزر گئے تھے اس دوائی کو کھاتے، لیکن میری رنگت آج بھی ویسی ہی تھی۔ اب تو میں نے تھک کر دوائی کھانا بھی چھوڑ دی تھی۔ اماں مجھے باتیں سناتی لیکن میری ذات پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ کالج گئی تو وہاں بھی مجھے کوئی نہیں بلاتا تھا۔ پھر ایک دن نہ جانے کیا ہوا، ایک لڑکی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے خوبصورت کہا تھا۔ میں تو حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا واقعی یہ مجھے خوبصورت کہہ رہی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ تمہاری رنگت میں بہت کشش ہے، دیکھنا تمہیں کوئی راجکمار ملے گا۔ میرے مرجھائے دل میں ایک ہلکی سی ہلچل مچی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح میرے دل میں بھی ایک آس جاگی تھی۔ وہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ اب وہ ہر روز نت نئے نسخے مجھے بتاتی، کبھی کوئی لیپ لگانے کو دیتی تو کبھی کوئی لیپ۔ اب تو مختلف قسم کے لیپ استعمال کر کے میرے چہرے پر دانے بننے لگے تھے۔ میرا چہرہ مزید خراب ہو گیا تھا، اوپر سے کالا رنگ۔ ایک روز میری سہیلی نے مجھے بولا کہ وہ مجھے ایک ایسے پیر کے پاس لے کر جائے گی جو کالے رنگ کا ایسا دم کرتا ہے کہ انسان سفید ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت عجیب لگی تھی اپنی سہیلی کی بات۔ ایسا کون سا دم تھا جو انسان کو سفید کر دیتا؟ مجھے کچھ ٹھیک نہ لگا تو میں نے انکار کر دیا جانے سے۔ کئی دن گزر گئے، اب تو وہ سہیلی بھی میرے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی۔ کالج ختم ہوا تو میں نے نوکری کرنے کا سوچا، لیکن مجھے کس نے نوکری دینی تھی؟ بہت سی جگہ پر انٹرویو بھی دیے، لیکن کوئی ذریعہ آمدنی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اماں ابا نے تو کئی بار کہا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کوشش تو کر دو، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں نوکری کروں۔ بہت کوشش کے باوجود جب مجھے کہیں نوکری نہ ملی تو میں نے ٹیوشن پڑھانے کا سوچا۔ 1-2 گھروں میں اپنا انٹرویو دینے گئی
तो एक जगह मुझे रख लिया गया। 2 बच्चों को पढ़ाना था मुझे। दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत थे, दोनों शायद जुड़वा थे। उनका एक बड़ा भाई भी था जो शायद खुद भी पढ़ रहा था, वो भी बहुत खूबसूरत नए नक्श का था। मैं अक्सर उसके नसीब पर रश करती जो खूबसूरत भी बला का था कि कोई भी लड़की इससे प्यार कर सकती थी। वक्त गुजरता गया, लोग ज़्यादा अच्छे तो ना थे लेकिन बुरे भी ना थे। अगर वो मेरे साथ अच्छा सलूक ना करते थे तो बुरा भी नहीं कहते थे, मेरे रंग का मजाक नहीं उड़ाते थे। मुझे बच्चों के बड़े भाई से प्यार हो गया, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकती थी। एक रोज़ मैं बच्चों को पढ़ाने गई तो बच्चों की अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ थी जब आंटी ने मुझे आवाज़ दी। मैंने उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं चाय का कप सग़ीर को दे आऊँ। इनसे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था। मैंने हामी भरी और चाय का कप पकड़ाने ऊपर कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, वो अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथ से खौफ के मारे कप छूटकर नीचे गिरा और टूट गया। कमरे से सग़ीर ने मेरी तरफ देखा तो मैं डर से नीचे भाग आई और जल्दी से घर से निकल गई। मैंने सोच लिया था मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी इस घर में। 2 दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाने ना गई तो मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आने लगी। मैंने पहले तो नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर जब कॉल्स पर कॉल्स आने लगी तो मैंने थक कर कॉल अटेंड कर ली। मुकाबिल ने जो बात कही, बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने जल्दी से कॉल काटी और अगले रोज़ मुझे मजबूरन ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ा। मेरी मालकिन ने मुझे काफ़ी बातें सुनाई, लेकिन मैं खामोश रही। कहती भी तो क्या, कौन सा वहाँ मेरी बात पर किसी ने यकीन करना था। मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मालकिन ने फिर से मुझे बुला लिया और बोला कि अपने छोटे साहब को ये चाय दे आओ और अब गिराना मत, तुम्हारे साहब को गन नहीं पसंद। मैं इनकार करना चाहती थी, लेकिन जो धमकी मुझे मिली थी उसके बाद से मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। मैंने चाय का कप पकड़ा और साहब के कमरे में ले गई। साहब जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, मैंने जल्दी से चाय रखी और जाने को मुड़ी थी कि साहब की अगली बात पर तो जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो किसी को कह रहा था कि मैं एक लड़की को जानता हूँ, हमारे काम आ सकती है, काफ़ी पैसे कमा कर देगी, बस एक नुक्स है उसमें कि उसका रंग काफ़ी काला है। मैंने चौंक कर साहब की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। मुझे अपने साहब से बहुत खौफ महसूस हुआ। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली और भागती हुई नीचे आ गई। मेरी मालकिन जो मुझ पर ही नज़र रखे हुई थी एकदम बौखला गई और मुझसे बास पुरस करने लगी कि कौन सा कोई पीछे लग गया था जो भागती हुई आई हो। मैंने अपनी मालकिन से बोल दिया कि ये मेरा आखिरी महीना है, इसके बाद मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। मालकिन ने सवाल जवाब किए कि क्यों छोड़ रही हो, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन मैं जो सुनकर आई थी मेरी रूह कांप गई थी। आगे आने वाले वक्त का सोचकर मैंने बहाना बनाया कि मेरी अम्मा बीमार रहती हैं, इसलिए मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मालकिन ने काफ़ी बहस की, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। महीना जैसे तैसे गुजरा। हर रोज़ मैं छोटे साहब से बचते फिरती। महीना ख़त्म हुआ तो मैंने काम करना छोड़ दिया। अब मैं एक नई नौकरी की तलाश में थी, लेकिन मेरी रंगत की वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते थे। अब तो मुझे अपनी रंगत से नफ़रत महसूस होने लगी थी। एक रोज़ मैं सख्त धूप में चल रही थी जब एक वैन मेरे पास आकर रुकी। वैन देखकर मेरी रूह कांप गई। एकदम दरवाज़ा खुला तो अंदर से निकलने वाले शख्स को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने मेरे मुंह पर एक रुमाल रखा और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। होश मुझे तब आई जब मैं एक ट्रक में मौजूद थे। मेरे हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे। मेरे आगे बहुत सी बोरियां रखी हुई थी। मेरे साथ 2 लड़कियां और भी बैठी हुई थीं, लेकिन वो बेहोश थीं। मेरा दम घुट रहा था। एकदम ट्रक रुका और कोई बोरियां उतारने लगा और फिर एकदम हर तरफ रोशनी छा गई। मैं नहीं जानती थी मैं कब से यहाँ पर मौजूद थी। बोरियां उठी तो 2 हबशी नुमा मर्द सामने से नमूदार हुए, जिन्होंने हम लड़कियों को उठाया और चेहरों पर काले रंग के मास्क डालकर हमें न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। कुछ मुसाफत तय करने के बाद हमें एक जगह रोका गया। चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो वो कोई महल था। हर जगह सोने से चमक रही थी। वो कोई अजूबा था। हम 3 लड़कियां खड़ी थीं। 2 तो अभी भी झूल रही थीं, लेकिन मैं मुकम्मल होश में थी। एकदम सामने से एक शख्स आया तो मेरी रूह कांप गई। जब इसके साथ खड़े शख्स को देखा, खौफ से तो जान पहले ही निकल रही थी, लेकिन अब अपने सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी जान लबों पर आ गई। मुझे वो वक्त याद आया जब मुझे किडनैप करके गाड़ी में डाला गया था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि छोटे साहब ही थे। लेकिन हैरत तो मुझे अपने सामने खड़े शख्स को देख कर हुई थी। हमारे साथ खड़े हबशियों ने सामने खड़े मर्द और औरत का तारुफ करवाया तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। सामने कोई शेख साहब के नाम से मर्द खड़ा था जिसका हुलिया अरबियों जैसा था, और उसके साथ खड़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसके बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। मुझे अपनी मालकिन को देख के हैरत का झटका लगा था। इसलिए नहीं कि वो यहाँ मौजूद थी, बल्कि इस बात से झटका लगा था कि वो शेख साहब की मंजूर नज़र थी। शेख साहब और मालकिन आपस में बात करने लगे। इनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब उन्होंने आपस में कहा कि वो हमें दुबई भेज देंगे, वहाँ हमें किसी हबशी के आगे बेचने लगे थे।
ان की बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। अगली सुबह हम तीनों लड़कियों को एक स्पेशल जेट में बिठाकर भेज दिया गया। दुबई में हमें एक बंगले में भेजा गया। वहाँ एक हबशी मौजूद था। हम सबको इसकी मंजूरी नज़र बनाकर भेजा गया था। दोनों लड़कियों को तैयार करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन वो हबशी मुझे देखकर एकदम गौर से देखने लगा और फिर न जाने गुस्से में अरबी को क्या बोला जो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया था। लेकिन साथ खड़े शख्स ने इसका उर्दू तर्जमा किया, क्योंकि वो जानता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ। इस आदमी की बात सुनकर मुझे लगा जैसे मैं आसमान पर घूम रही हूँ। मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं एकदम सोच में पड़ गई थी कि ऐसी भी तकदीरें बदलती हैं। न जाने मेरी कौन सी नेकी मेरे आगे आ गई थी। इस दिन पहली बार मुझे अपनी काली रंगत से मोहब्बत हुई थी। जब इस आदमी ने कहा कि हमारे मालिक को तुम अपनी मंजूरी नज़र के लिए पसंद नहीं आई, तुम्हारा चेहरा काला है, तुम्हारी रंगत काली है, तभी तुम्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मेरा दिल किया कि मैं खुशी से ऊंचा ऊंचा चीखूं, लेकिन मैं अभी खामोश थी। आज मेरी काली रंगत मेरी इज्जत बचाने में काम आई थी। एक दिन के सफ़र के बाद मैं फिर से अपने मुल्क, अपने घर के सामने खड़ी थी। एक बात तो मान ली थी कि अब मैं कभी भी नौकरी नहीं करूंगी। अगर मेरे माँ बाप ने मना किया था तो इसके पीछे बहुत सी वजूहात थीं। मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो अम्मा बाहर आई तो सामने मुझे देखकर हैरान रह गईं। मैं अभी उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी थी जब अम्मा ने मेरे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। मैं हैरानगी से अम्मा की तरफ देखने लगी। मैंने कुछ कहना चाहा तो अम्मा ने मुझे वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन मैं अम्मा के पैरों में गिर गई। माँ थी, तरस आ गया, मुझे अंदर लेकर गई तो सब परेशानी से बैठे हुए थे। मुझे देखते ही अब्बा गुस्से से बोलने लगे। मेरा बड़ा भाई तो मुझे मारने के दर पर था। कुछ भी जाने बगैर वो मुझे खतावार समझ रहे थे। अम्मा ने सबको चुप करवाया और मुझे पानी पिलाया। मैंने पानी पिया तो अम्मा ने मुझे कहा कि क्या हुआ था सब बताओ। मैंने ट्यूशन से लेकर दुबई तक की सारी बात बता दी, जिसको सुनकर मेरे बाप और भाई की गैरत जाग उठी और इन दोनों ने मुझे घर से निकल जाने का कहा। तब शायद इनकी गैरत सो जाएगी। अम्मा ने मुझे कहीं भी जाने से मना कर दिया और मुझे अपने कमरे में भेज दिया। आज मुझे अपनी रंगत पर गरूर सा हो रहा था, जिसने मेरी इज्जत बचा ली थी। आज मुझे अपने सांवली रंगत पर गुस्सा नहीं आ रहा था, ना ही मैं अपने दागज़दा चेहरे को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। कई रोज़ ऐसे ही गुजर गए। मैं कमरे से कम ही निकलती थी, लेकिन हैरत इस बात की होती कि घर पर बहुत से मेहमान आते जाते थे। मैंने हैरत से अम्मा से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, इतने लोग क्यों आ जा रहे हैं। तो अम्मा की बात पर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब अम्मा ने कहा कि मेरे अब्बा ने मेरी शादी अपने दोस्त के एक बेटे के साथ तय कर दी है। मुझे हैरत इस बात की नहीं थी कि मेरी शादी तय हुई है। मुझे हैरानगी का झटका इसलिए लगा था क्या मेरे रिश्ते के लिए लड़का मान गया था। मुझे बहुत तजस्सुस और खौफ भी था, क्योंकि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई लड़का मुझसे शादी के लिए मानता। मेरा रिश्ता तय हुआ तो 2 हफ्ते बाद मेरा निकाह रख दिया गया। मेरी बहन मुझे रोज़ पार्लर लेकर जाती, मेरे फेशियल और न जाने क्या क्या चेहरे और हाथों को करवाती। मेरी बहन जब मुझे पार्लर लेकर जाती तो उसके हाथ में एक छोटा सा थैला होता, जिससे वो अपनी बड़ी सी चादर में छुपा लेती। पार्लर वाली को जाकर कहती कि जब इसका फेशियल करने लगो तो ये पाउडर भी मिला लेना, इसका रंग गोरा हो जाएगा थोड़ा सा। मुझे तजस्सुस होता कि बाजी मेरे फेशियल में आखिर मिलाती क्या है। जिस रोज़ मेरा तीसरा फेशियल था उस रोज़ मैंने बाजी की थैली बदलती। रूह तो तब कांपी जब थैली में से मैंने एक सफ़ेद रंग का पाउडर निकाला। इस पाउडर में से अजीब सी बदबू आ रही थी। मेरी समझ से बालातर था कि आखिर वो पाउडर बना किस चीज़ से हुआ है। मैंने वो पाउडर फेंक दिया और फेशियल करवाने लगी। मेरी बहन जब आई तो उसने पार्लर वाली से पूछा कि क्या इसने वो पाउडर मिलाया है, जिस पर पार्लर वाली ने कहा कि हाँ मिला दिया है। वक्त गुजरा और वो दिन भी आ गया जब मेरा निकाह होना था। मेरी शादी हो गई। मैंने अभी तक लड़के को नहीं देखा था। जब रुखसती होकर ससुराल गई तो मेरा शौहर मुझे सबके दरमियान छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। सबके दरमियान बैठी बहुत सी रसूमात के बाद मुझे कमरे में पहुँचाया गया। बहुत इंतज़ार के बाद आखिरकार मेरा शौहर कमरे में आया, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरे खौफ से टांगें कांपने लगी जब अपने शौहर को झूलते हुए देखा। एक हाथ में उसके कोई बोतल थी। उसने मुझे देखा तो पहले हैरान हुआ और फिर शायद उसे याद आया था कि आज उसकी शादी हुई है। तभी मेरे पास बैठा तो मुझे मतली होने लगी, क्योंकि उसके मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। शौहर मुझे देखते ही बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था। ये तो बस मुझे एक सज़ा के तौर पर तुमसे बांध दिया गया है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही और सोचने लगी, हाँ मेरे लिए भी तो ये शादी एक सज़ा ही थी जो मेरे ना करदा गुनाहों की मिली थी। सारी रात मैं इन्हीं सोचों में जागती रही कि मेरा क्या कसूर, क्या मैं प्यार किए जाने के काबिल नहीं हूँ। अगली सुबह मेरा शौहर उठा तो मुझे शीशे के सामने पाया। मुझे देखते ही बोला, क्यों सुबह सुबह डरा रही हो? इतना काला रंग भी आज के दौर में किसी का हुआ है कभी जितना तुम्हारा है? तुम्हारी नहूसत मेरी ज़िंदगी में डल गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये कहते ही वो उठा और घर छोड़कर चला गया।
मेरी तो ज़िंदगी उजड़ गई थी। मैं कई रोज़ इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन इसको नहीं आना था और वो नहीं आया। 3 महीने का वक्त गुजर गया। मेरे साथ बाकी सब घर वालों का रवैया भी लिए दिए वाला ही था। एक रोज़ मैं अपने शौहर को याद करती रो रही थी जब मेरी सास मेरे पास आई और मेरे पास बैठी। मैंने अपनी सास को बोला कि आपने क्यों की शादी जब आपका बेटा राज़ी नहीं था। जिस पर मेरी सास बोली, तू काली है इसलिए ऐसा हुआ, वो कोई गोरी लड़की चाहता था। मेरी हैरत की इंतहा न रही ये सोचकर कि अगर आपके बेटे को मैं पसंद नहीं थी तो फिर मेरे साथ उसकी शादी क्यों की। मेरा रंग काला है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन अब क्या हो सकता था। हर औरत की तरह मैं भी अपने शौहर को बहुत याद करती थी। मेरी सास ने बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुझे गोरा करने के इंजेक्शन लगवाऊंगी जिससे तुम्हारा चेहरा हीरे की तरह चमकने लगेगा। पहले रोज़ जब मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे ले चलें और मुझे इंजेक्शन लगवा लाएं तो मेरी सास ने बोला कि दिन के उजाले में तेरी रंगत और काली हो जाएगी, हम रात के पहर जाएंगे। मुझे बहुत हैरत हुई कि लगवाने तो इंजेक्शन ही हैं। मैंने खामोशी से सर हिलाया और रात के होने का इंतज़ार करने लगी। रात के वक्त मैं अपनी सास के कमरे में गई तो वो किसी से बात कर रही थी। मैं तजस्सुस के मारे चुपचाप इनकी सुनने लगी, लेकिन इनकी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं थी। तभी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी कि इस इंजेक्शन से काम तो हो जाएगा ना, और फिर फ़ोन बंद कर दिया। जब मेरी तरफ मुड़ी तो मेरी सास का रंग सफ़ेद हो चुका था, जैसे वो किसी बात के पकड़े जाने पर खौफजदा हो। मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई। ये बहुत सुनसान इलाका था, यहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं थी। मुझे ये इलाका देखकर बहुत खौफ महसूस हुआ और अपनी सास पर हैरत, क्योंकि वो ऐसे चल रही थी जैसे यहाँ उसका हर रोज़ का आना जाना हो। मैं अस्पताल में गई तो वहाँ बहुत अजीब लोग थे। सब लोग मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। मुझे डॉक्टर की बजाय नर्स से इंजेक्शन लगवाया। नर्स मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। मुझे इसके देखने से उलझन महसूस होने लगी तो मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। इसका रवैया बहुत अजीब था, जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। खैर, उस दिन के बाद मेरी सास अब रोज़ मुझे रात के 2 बजे अस्पताल लेकर जाती। डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगाने से पहले सास को एक इशारा करती तो सास मुझे लाल कपड़े पहना देती। मैं अक्सर सास से कहती कि ये कपड़े क्यों पहना रही हैं, तो वो कहती कि तू चाहती नहीं क्या कि तेरा भी घर बसे, इसलिए पहना रही हूँ। मुझे सास की बात का मतलब समझ ना आता। अब तो यह हर रोज़ का हो गया था। एक रात मेरे होश उड़ गए जब नर्स मुझसे बोली, तुझ पर तरस आता है कि तेरे शौहर तो रोज़ अपने इलाज के लिए यहाँ आता है और तू इसकी खातिर क्या क्या बर्दाश्त कर रही है। शौहर के बारे में सुनकर तो जैसे मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मैंने चौंक कर नर्स की तरफ देखा तो इसने बताया कि तेरी सास ही उसे हर रोज़ यहाँ लेकर आती है। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने सवालिया नज़रों से नर्स की तरफ देखा तो डॉक्टर की बात पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने कहा कि वो बाप नहीं बन सकता, इसलिए तो तुझ जैसी काले रंग वाली लड़की से शादी कर ली, वरना वो जिस कदर खूबसूरत था तुझे क्या लगता है तुझसे शादी करता क्या। मुझे लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे। इतना सब हो गया था मेरी ज़िंदगी में कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा गम ज़्यादा बड़ा है। क्या मैं इतनी कमतर थी कि मेरे लिए एक नामर्द का रिश्ता आया। अब मेरे दिमाग में एक नया सवाल बेदार हो गया कि क्या मेरे वालिदैन ये बात जानते थे, और अगर हाँ तो क्या उन्होंने मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दी थी मुझे। हाँ, मैंने उनका कहा नहीं माना और बाहर नौकरी करने चले गए। वहाँ जो भी हादसा हुआ इस सब में मेरा भी कहीं कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी गई। मुझे अपने वालिदैन से नफ़रत सी होने लगी थी। मुझे ऐसे साकित बैठा देखकर डॉक्टर ने मुझे पुकारा। मैंने चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखा तो उसकी अगली बात ने फिर से मेरे रोंगटे खड़े कर दिए जब उसने मुझे बताया कि मेरी सास मुझे यहाँ इसलिए लाती है ताकि मैं पागल हो जाऊँ, और जो इंजेक्शन मुझे लगाए जा रहे हैं वो मुझे पागल करने वाले इंजेक्शन हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो डॉक्टर शायद नेक सीरत थी, तभी मुझे सब सच बता रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं सास का कहा नहीं मानूंगी। अगले रोज़ मैंने अपने मैके जाने की ज़िद लगा ली तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी सास के हाथ पांव फूल गए। डॉक्टर के मुताबिक एक भी डोज नहीं छोड़नी थी। मेरी सास ने बहुत ज़ोर लगाया कि मैं अपने मैके न जाऊँ, लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि मैं इस जहन्नुम में अब मज़ीद नहीं रहूँगी। शाम के वक्त मैं अपनी सास से ज़िद लगाकर अपने मैके चली आई। वहाँ आई तो वहाँ का हाल देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली रह गईं। हर तरफ गहमा गहमी थी, जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो और सब अपने बचाव के लिए इधर उधर भाग रहे हों। मैं हैरत ज़दा सबको देख रही थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था, जैसे अब्बा ने मुफ्त में मछली बेचने का काम शुरू कर दिया हो। मैं अम्मा को तलाश करती उन तक पहुंची तो वह हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी। अम्मा का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया, जैसे उनका कोई राज मेरे सामने खुल गया हो। अम्मा ने मुझसे हैरानगी से पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं अपने घर भी नहीं आ सकती थी क्या। मैंने अम्मा की बातों को नज़रअंदाज करके अम्मा से पूछा कि घर में इतने मेहमान क्यों हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि काली चादर लेकर अपने कमरे में बंद हो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर नहीं आना।
مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر گھر میں ہو کیا رہا ہے، اس لیے میں اماں کے کہنے پر کالی چادر میں منہ لپیٹ کر کمرے میں بند ہونے کی بجائے باہر سب کے درمیان بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب مولوی، میرا بھائی اور کچھ مرد حضرات گھر تشریف لائے۔ میں نے اماں کو حیرانگی سے دیکھا تو انہوں نے مجھے کمرے میں جانے کا بولا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ بھائی کا نکاح ہو رہا تھا، وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ دکھ اس بات کا ہوا جب اماں نے مجھے یہ کہہ کر کمرے میں بھیج دیا کہ تمہاری رنگت میرے بیٹے کے نکاح میں نحوست پیدا کرے گی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میری سگی اماں ایسا کہہ سکتی ہیں۔ میں نے دکھ اور غم کی ملی جلی کیفیت میں اماں کو دیکھنے لگی۔ میں دکھ سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بھائی کا نکاح ہوا تو مجھے مجرموں کی طرح باہر بلایا گیا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں آخر یہاں کیا کرنے آئی ہوں۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے اماں سے بس ایک سوال پوچھا کہ کیا وہ لوگ جانتے تھے کہ میرا شوہر باپ نہیں بن سکتا؟ میرے سوال پر تو جیسے سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج محسوس ہوا تھا بیٹیوں کا تو کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے۔ بیٹیاں تو اپنے میکے میں بھی پرائی ہوتی ہیں اور سسرال میں کہا جاتا ہے کہ پرائی گھر سے آئی ہیں۔ پھر کون سا گھر بیٹیوں کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیوں بیٹیوں پر مشکل وقت آتے ہی انہیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری اماں ابا نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ کیا میں اس قدر ان کے لیے غیر ضروری تھی کہ کسی کو میری پرواہ تک نہیں تھی؟ نہ میرے احساسات سے کسی کا کوئی لینا دینا تھا۔ خون تو ان کا ہی تھا، بے شک رنگ کالا تھا، لیکن اتنی سخت نفرت کیسے کوئی کسی کی رنگت کی وجہ سے اس سے کر سکتا ہے؟ میرے پاس اب اماں ابا کو کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلے گئی۔ وہاں بھی میرا کوئی اپنا نہیں تھا، لیکن میں اپنی ساس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر مجھے پاگل ہی کرنا تھا تو اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کیوں کروائی؟ میں اپنے سسرال پہنچی تو میری ساس نے مجھ پر تانے برسانا شروع کر دیے کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے ایک دن بھی نہیں رکھا کیا؟ ارے رکھتے بھی کیسے؟ ایک تو 3 راتیں باہر نہ جانے کہاں منہ مار کر آئی تھی، اوپر سے کالی، تو پھر کیسے رکھتے تجھے؟ تیرے گھر والوں نے تو تجھ سے اپنی جان چھڑوائی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر بہت دکھ ہوا کہ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا کیسے تماشا بنا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کوئی بات نہ کہی، بس اتنا کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے ملنا ہے۔ نہ جانے ساس کے دماغ میں کیا بات آئی کہ اس نے مجھے اپنے شوہر سے ملوانے کی حامی بھر لی۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور سارا دن وہاں اپنے شوہر کے انتظار میں گزار دی۔ اگلے کئی روز میرے انتظار میں گزرے۔ اب تو مجھے امید ہی ختم ہو گئی تھی کہ کبھی میرا شوہر مجھ سے ملنے بھی آئے گا۔ کچھ روز مزید گزرے۔ میں اب اپنی ساس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی کہیں اس کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے اب ضد نہیں کرتی تھی۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی جب میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جب میرے شوہر نے مجھے پکارا، میں نے دیکھا تو میرا شوہر کافی غصے میں تھا۔ میں نے جا کر اپنے شوہر کو دیکھا جو غصے سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور سب میں سے اس سے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو کمرے میں لے کر گئی تو ابھی کمرے کا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میرا شوہر میرے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیا اور کہا کہ مجھے تنہا نہ چھوڑ کر جانا، میں اکیلا رہ جاؤں گا، میری ماں مجھے جینے نہیں دے گی۔ اپنے شوہر کی بات پر مجھے بہت تجسس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر سے بولا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے بتاؤ کہ تمہاری اماں کیا چاہتی ہیں اور وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میرے شوہر نے جو مجھے بتایا مجھے یقین نہیں ہوا کہ کوئی عورت بھی اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے۔ میرے شوہر نے جو راز فاش کیا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری اماں کی جب شادی ہوئی تو ابا کو پسند کرنے والی عورت کوئی اور نہیں، میری ساس ہی تھی۔ میری ساس نے ابا کے بہترین دوست سے شادی کر لی، اور یہ سب ابا سے بدلہ لینے کے لیے کیا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری ساس نے ابا سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ سب کو بہت حیرت ہوئی کیونکہ کوئی بھی مجھے میری رنگت کی وجہ سے پسند نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرا اور میں بڑی ہو گئی۔ پھر میری زندگی میں ہونے والے حادثے نے میری ساس کے دل میں مزید بدلے کی آگ بھڑکا دی، خود کو دھتکارے جانے والے بدلے کی آگ جس میں کتنے ہی لوگ جل کر مر رہے تھے۔ میری ساس کو جب میرے 3 دن گھر سے غائب رہنے کا علم ہوا تو میری ساس کو میرے ابا سے بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملا تھا۔ تبھی میری ساس نے میرے رشتے سے ابا کو انکار کر دیا۔ ابا نے میری ساس کی بہت منتیں کیں اور ان کو رشتہ توڑنے سے روکا، لیکن وہ ابا کو نیچا دکھا کر سکون محسوس کرتی تھیں۔ میرے ابا کو اور کچھ نظر نہیں آیا تو ابا نے میری ساس کو میرے نام لگی جائیداد کا لالچ دیا، جس سے میری ساس مان گئی۔ ابا کو بھی اور کیا چاہیے تھا، رشتے سے انکار ہو جاتا تو ساری زندگی مجھے گھر بٹھا کر رکھنا پڑتا۔ اماں ابا جانتے تھے کہ میرا شوہر باپ نہیں بن سکتا، تبھی انہوں نے میری ساس کو منا لیا کہ تمہارے نامرد بیٹے کو کوئی بھی اپنی پیاری بیٹی تو نہیں دے گا۔ شادی کی رات جو کچھ بھی ہوا وہ سب میری ساس کے کہنے پہ ہوا تھا۔ پھر میرے شوہر کا گھر سے غائب رہنا اور مجھے انجیکشن لگوانا میری ساس کی بہت بڑی چال تھی تاکہ میری ساری جائیداد وہ لے لے۔ میں جیسے ہی نیم پاگل ہوتی میری ساس مجھ سے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لیتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں چپ نہیں رہوں گی،
मेरी रंगत मेरा जुर्म बन गई थी, जबकि मैं हर तरफ से बेकसूर थी। फिर मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया था। ये हमारे मुआशरे में बहुत पुरानी रवायत है, जो मजलूम हो उस पर और जबर किया जाए, उस पर और जुल्म किया जाए। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं और मेरा शौहर एक दिन भी अब इस चालाक औरत के साथ नहीं रहेंगे। मैंने अपने शौहर को बोला कि हम अलग घर लेंगे, जिस पर वो राज़ी हो गया। मेरी सास ने बहुत शोर मचाया, लेकिन इस बार हम दोनों ने किसी की ना सुनी, क्योंकि हम दोनों ही मुआशरे के जुल्म सितम से तंग थे। मैं और मेरा शौहर अगले रोज़ ही अलग घर में शिफ्ट हो गए, जो मेरे नाम था। मेरे शौहर ने नौकरी शुरू की तो मैंने भी नौकरी करना शुरू कर दी। मेरा शौहर बच्चों को देखता तो उदास हो जाता, इसलिए उसने फ़ैसला किया कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेंगे। आज मैं, मेरा शौहर और हमारे 2 बच्चे हैं, जो हमने एक यतीम खाने से लिए थे। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजर रही है। मेरे शौहर को मेरी सी रंगत से मोहब्बत हो गई थी और मुझे भी अपने शौहर के नामर्द होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम दोनों ने मुआशरे को एक तरफ रख कर एक दूसरे को पसंद कर लिया था। अब तो ज़िंदगी भी आसान लगने लगी थी। साथ देने वाले आपके पास हों तो मुश्किल वक्त भी टल जाता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।